मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. काबिल एहतराम भाइयों, आज़िज़ों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू ने अपने बंदों को दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। ना हम यहाँ रहने के लिए आए हैं और ना यहाँ जो असबाब है वो हमेशा के हैं। यहाँ के असबाब भी वक्ती है, थोड़े हैं और इसके अंदर नुकसान भी है, इसके अंदर गम भी है और इस पर अल्लाह का कोई वादा भी नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ मेहमान বলেন যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু মাওলানা এই দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, থাকার জন্য পাঠান নাই, যাওয়ার জন্য পাঠাইছেন, স্থায়ীভাবে পাঠান নাই, অস্থায়ীভাবে পাঠাইছেন এবং সেখানে তৈরির জন্যই এখানে পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার সব বিষয়ের ভিতরে সমস্যা সংযুক্ত এবং সমস্যা জড়িত আছে। যে কোনো দুনিয়ার বিষয়ের সঙ্গে, প্রত্যেক সম্পদের সঙ্গে, প্রত্যেক নিয়ামতের সঙ্গে সমস্যা তো আছে, কিন্তু সফলতার কোনো ওয়াদা নাই। ওয়াদা তো আল্লাহ তাআলা রাখছেন আখিরাতের আমলের সঙ্গে। দুনিয়ার সমস্ত বিষয় ওয়াদা মুক্ত, ওয়াদাবিহীন এবং সমস্যা জর্জরিত। ये मोबाइल बंद करो, इनको बोलो मोबाइल नहीं चलाना। भाई मोबाइल সবাই বন্ধ করি ভাই, মোবাইল কেমন চলে? एक आदमी लेगा और सब अल्लाह के रहमत के फरिश्ते चले जाएंगे। যে আমরা ছবি নিব তো সমস্ত আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা উঠে যাবে, একজনের দ্বারা সমস্ত নুকসান হয়ে যাবে। কেউ ছবি না নিয়ে, কেউ মোবাইল না রাখি, মোবাইল না চালাই, মোবাইল অন না রাখি, সব বন্ধ করে দেই। रहमत भी उड़ जाएगी और फरिश्ते भी चले जाएंगे। रहमतও চলে যাবে, ফেরেশতাও চলে যাবে। हम दीन के काम के लिए आए और इतना बड़ा नुकसान एक आदमी की वजह से हो जाएगा। আমরা দ্বীনের কাজের জন্য আসলাম, অথচ অত বড় ক্ষতি একজন মানুষের জন্য হয়ে যাবে, সাবধান হওয়া দরকার। कोई भी अगर तस्वीर ले रहा हो फौरन आप उसको पकड़ो, उसको डिलीट कराओ। কেউ ছবি নিলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে তার ডিলিট করে দেন, ছবি না থাকে মোবাইলে। जो आदमी तस्वीर लेता है कयामत में सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा। যে ছবি নিবে তার জন্য কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে। ये बात नहीं कि आप कह दो अदब के साथ, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। सख्ती के साथ उसको रोको कि ये गुनाह से वो भी बच जाए और सारे भाई जो नुकसान उठा रहे हैं उससे वो भी बच जाए। শুধু নরম ভাবে তাকে এটা বললে যথেষ্ট হবে না, কেননা কঠিন ভাবেই তাকে এর থেকে বাঁচাইতে হবে যেন সেও বেঁচে যায়, উম্মতও বেঁচে যায়। इसलिए कि अल्लाह की रहमत इस मजमे पर उतर रही है, কেননা আল্লাহ তাআলার রহমতে মজমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে और अल्लाह की तरफ से फरिश्ते उतारे जा रहे हैं। फरिश्ता अल्लाह ताला पक्ष থেকে আইসা নাযিল হচ্ছে। ये वो मजलिसें हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला अर्श पर फख्र करते हैं। এটা এরকমই মজলিস যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরশে আজিমের উপরে গর্ব করেন।
इस मजलिस में बैठने वालों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देते हैं। এই মজলিসে অংশীদারিত্ব যারা গ্রহণ করবে তাদের গুনাহকে আল্লাহ তাআলা নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। और जितने मुसलमान यहाँ आए हैं सबका अदब एहतराम करना है। যত মুসলমান এখানে আসছে সকলের সম্মান এবং আদব এহতেরাম করতে হবে। उसको सलाम करना है, তাকে সালাম করতে হবে, उसको मुसाफा करना है, তাকে মুসাফা করতে হবে, তার সাথে उसको मुस्कुरा के देखना है। তার সঙ্গে মুস্কি হাসি দিয়ে তাকাইতে হবে। मुसलमान को मुस्कुरा के देखना नेकी है, মুসলমানের সঙ্গে মুস্কি হাসি দিয়ে তাকানো একটা নেকি। उसको सलाम करना नेकी है, তাকে সালাম করাও নেকি, हाथ मिलाना नेकी है। মুসলমানের মুসাফা করাও নেকি। जितना बार बार मुसाफा करेंगे दिल का कीना निकल जाएगा। যত বেশি বারবার মুসাফা করবো দলের দিল মনের ভিতরে যে কিনা আছে হিংসা আছে দূর হয়ে যাবে। जितना हाथ मिला रहे हैं हाथ छोड़ने से पहले पहले दोनों के गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। যত মুসলমানের সঙ্গে হাত মিলাবো তত হাত চালা আগে আগে আল্লাহ তাআলা গুনাহকে মাফ করে দিবেন। अगर दिन भर में आपने 20 मरतबा सलाम किया या रात को 20 मरतबा सलाम किया, दिन में या रात में इंतकाल हो गया तो 20 मरतबा सलाम की वजह से अल्लाह ताला मुसलमान को जन्नत में दाखिल कर देंगे। যদি দিনের বেলা 20 বার কেউ সালাম করে অথবা রাত্রে 20 বার সালাম করে আর সে মারা যায় দিনে কিংবা রাত্রে, এই সালামের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করায় দিবেন। मुसलमान के एक एक अमल पर नेकी है। মুসলমানের প্রত্যেকটা কাজের উপরে নেকি আছে। ये मुसलमान कोई रास्ते में हमारे पास चल रहा था, हमने थोड़ा हिलकर उसको जगह दे दी, तो ये थोड़ी देर का हिल जाना, थोड़ी सी जगह फारिग कर देना, एक मुसलमान के इकराम में अल्लाह ताला इस हिलने पर उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। একজন মুসলমান আমাদের কাছে আসছে, বসতে চাচ্ছে, আমরা একটু নড়ে জায়গা করে দিলাম, একটু যে নড়ে জায়গা করে দিলাম তাকে সম্মান করলাম, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা মুসলমানের গুনাহকে মাফ করে দেন। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक आदमी साथ बैठे हुए हैं, बाहर से एक सहाबी मस्जिद में तशरीफ लाए, आप अपनी जगह से हिल गए। सहाबी ने कहा जगह बहुत है कहीं भी बैठ जाते। कहा नहीं, एक मुसलमान के एहतराम में अपनी जगह छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला उसके हिलने पर मग़फ़िरत फरमा देगा। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে ছিলেন, আরেকজন সাথে ছিল, আরেকজন আসলেন, তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নড়ে তার জন্য জায়গা করলেন, জায়গা দিলেন। যে জিজ্ঞাসা করলেন ওনার কারণ হিসেবে জানার জন্য যে জায়গা তো অনেক ছিল, আপনি নড়তে তো না হইলে বসতে পারতেন, বলে না, একজন মুসলমানের জন্য জায়গা করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের কারণ। इसलिए हर मुसलमान का इकराम करना, এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আমরা সম্মান করব। ये दावत और तबलीग इसी बात की मेहनत है এবং দাওয়াত ও তাবলীগ এটারই মেহনত। कि सब हम आपस में जुड़ जाएं और सब मिलकर अल्लाह से जुड़ जाएं। সব আমরা পরস্পরের ভিতরে সম্বন্ধ মহব্বত তৈরি করি এবং সকলে মিলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করি। मौलाना अबदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব বলতেন আমরা সকলেই আমাদের আর আমরা সকলেই রবের রব আমাদের। इसलिए हमें सबसे जुड़ना है। এই জন্য সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কায়েম করতে হবে। कोई नाराज है उससे माफी मांगना है, যে অসন্তুষ্ট তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইয়ে নিতে হবে, कोई माफी मांगे माफ करना है। আর কেউ ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিতে হবে। इस माहौल में सबको मोहब्बत हो, এই পরিবেশের সবাইকে ভালোবাসা মহব্বত দিতে হবে, हर एक के साथ इकराम से मिलना है। সকলের সঙ্গে একরাম ভালোবাসার সঙ্গে মিশতে হবে। ये तो मुसलमान का इब्तिदाई अमल है এই তো মুসলমানের প্রাথমিক আমল और जिम्मेदारी ईमान की दावत की है। এবং জিম্মাদারি হলো ইমানের দাওয়াতের। जितना ध्यान से हम मजलिस में बैठकर बात सुनेंगे और फिर उसकी दावत देंगे, सबसे पहले हमारे यकीन की तब्दीली होगी। যত বেশি আমরা মুসলমানের সঙ্গে মহব্বতে বলবো, এখানে দাওয়াত দেবো, ততই আমাদের নিজেদের এখানে পরিবর্তন और আসে। जितने भाई दूर बैठे हैं अगर वो आना शुरू करेंगे तो एक बालिश आगे आ जाओगे, अल्लाह एक हाथ तुम्हारी तरफ आएंगे। মেহমান বলতেছেন যারা আমরা দূরে বসে আছি, যদি আমরা সামান্যতম আগে বাড়ি, আধা তো যদি আগে বাড়তে পারি, তাহলে এক হাত আল্লাহর রহমত আমার দিকে আগে বেড়ে যাবে। এই জন্য সবাই আমরা আগে বাড়ি। एक हाथ आप आगे बढ़ोगे अल्लाह दो हाथ बढ़ेंगे। এক হাত আমরা আগে বাড়বো, আল্লাহ দু হাত আগে বাড়বে। अगर आप चल कर आओगे अल्लाह की रहमत दौड़कर आपको आगोश मिलेगी। কেউ যদি দূরে থেকে চলে চলে হাইটে আসতেছে, তো আল্লাহর রহমত দৌড়ায় তার দিকে আগে আসবে। अच्छा, दाई ऐसे नहीं होता कि खुद आगे बढ़े, बल्कि सबको साथ लेकर आए। দায়ী শুধু একা একা আগে বাড়ে না, অন্যদেরকে আগে নিয়েই আগে বাড়ে। जितने साथी दूर दूर बैठे हैं प्यार मोहब्बत से आओ, बगैर शोर के आओ। যারা দূরে দূরে বসে আছি, নিজ জায়গা ছেড়ে দিয়ে প্যার মহব্বতের সাথে আওয়াজ না করে আমরা আগে বাড়তে থাকি। ये आप इज्तिमा की पहली मजलिस में आए हो, এটা ইস্তেমার প্রথম মজলিস বলা যায়। आप जिस रुख पर होंगे आने वाले उस रुख पर होंगे। আপনারা যে আমলের যে তরিকার মধ্যে আমরা চলবো, যে রুখে যে আন্দাজে
आने वाला इज्तिमा मजलिसों से अंदाजेर ऊपर आगे बढ़े। जितना हम तलब के साथ बात सुनेंगे उतना हमारे दिल का यकीन बदलता चला जाएगा। যত আমরা আগ্রহের সাথে তলব নিয়ে কথা শুনবো এতে আমাদের দিলের আগ্রহ বাড়তে থাকবে। इसलिए हमारे सारे भाई खुद भी आए, दूसरों को प्यार मोहब्बत से इशारा करते हुए साथ मिलाए ताकि ये अल्लाह की रहमत में आ जाएं। এই জন্য আমরা নিজেরাও আসবো আর অন্য ভাইদেরকে ইশারা করে সাথে নিয়ে আসবো যেন আল্লাহর রহমত তার দিকেও আগে বাড়ে। दावत एक मेहनत है। দাওয়াত একটা মেহনতের নাম। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये मेहनत समझाई थी। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এই মেহনত শিখিয়েছেন, বুঝাইছেন। हम सबको मिलकर समझना है। এই জন্য আমাদের সকলে মিলে এটা বুঝতে হবে। हमारा मिजाज सहूलत का है আমাদের স্বাভাবিক স্বভাব মিজাজ ছিল আজানি আরাম মতে চলার। और सहाबा का, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और दावत की मेहनत का मिजाज मुजाहदे का है। সাহাবায়ে কেরাম, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এবং দাওয়াতের মেহনতের মেজাজ হলো কষ্ট ক্লেশ মুজাহাদা করার। देखो हर तरफ से लोग आ रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी करें, बाकी साथी भी आगे बढ़े। মাশাআল্লাহ, সব দিক থেকে কিছু কিছু সাথী আসতেছে, নজওয়ানরা আসতেছে, মুরব্বীরাও চলে আসি, সবাই আগে বাড়ি, সবাই মিম্বরের কাছে চলে আসি। जो सच्ची तलब से आगे बढ़ेगा अल्लाह उसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। যে সত্য আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আগে বাড়বে আল্লাহ তাআলাও তার দিকে আগে বাড়াইতে থাকবে তাকে। और बात को ध्यान से सुनना है, এবং কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। हर मजलिस में अजमत के साथ बैठकर सुनना है। প্রত্যেক মজলিসে সম্মানের সাথে, ভালোবাসার সাথে, আজমতের সাথে বসে শুনতে হবে। आंख बंद नहीं करना, सर नीचे नहीं करना, চক্ষু বন্ধ করবো না, মাথা নিচে করবো না। सारे साथी मुतवज्जे होकर सुनेंगे। সমস্ত সাথী মনোযোগী হয়ে শুনবো। माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। কত ভালো মানুষ, মাশাআল্লাহ, দূর দূর থেকে আসতেছে, দেখাও যাচ্ছে না এমন দূর থেকে আসতেছে। बांग्लादेशी मानुष, प्रत्येक मानुष भालो। বলে বাংলাদেশের সবাই ভালো। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करें। আমিন। ताड़ाताड़ी आशें। বলে জলদি আসেন, উনি তো বাংলা দিয়ে বলতেছে আপনাদেরকে। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। আসেন আসেন, আরেকটু অপেক্ষা, সবাই আসার অপেক্ষা। देखो एक मेहनत है, सबको मिलकर समझने की जरूरत है। একটা মেহনত সকলে মিলেই বুঝতে হবে। हम इसका मतलब बयान समझते हैं, আমরা এটা মনে করি শুধু বয়ানই এটা তবলীগের নাম। ये तो दावत एक मेहनत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है। দাওয়াত একটা মেহনত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं इस काम को नबूवत वाला काम यकीन करके करता हूँ। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব বলতেন, আমি এই কাজকে নবুয়তের কাম ইয়াকিনের সাথে করি। আমি जिस कदर यकीन होगा उसी के बकदर आदमी दीन पर चलेगा। যে পরিমাণ ইয়াকিন হবে মানুষের, এই পরিমাণই দিনের উপরে সে চলবে। आज हमारा यकीन कमजोर है, इसलिए अमल से भी यकीन उठा हुआ है। আজ আমাদের ইয়াকিন কমজোর, এই জন্য আমলের থেকেও তার আস্থা বিশ্বাস কমজোর। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मेहनत ईमान की मेहनत सिखाई है। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার আগে মেহনত, ঈমানের মেহনত শিখিয়েছেন। जितना मजमा, जितने कबाइल, जितने काफिले, जितने खानदान मदीने की तरफ आते थे, एक एक साहबी उन पर मेहनत करते थे। যত কবিলা, যত খানদান, যত ব্যক্তি মদিনায় আসতেন, ওনারা এক একজনের উপরে মেহনত করতেন। जो भी मस्जिद नबी में आ गया बस उसको ईमान के हल्के में बिठाया जा रहा है যে মসজিদে নববীতে আসতো ওনাকে ঈমানের হালকায় বসানো হতো और ईमान की बात की जाती थी। ঈমানের কথা বোঝানো হতো। अल्लाह की कुदरत समझाई जाती थी, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, কুদরতের কথা अल्लाह की বলা হতো। किबरियाई समझाई जाती थी, আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের কথা বোঝানো হতো। अल्लाह के खजाने समझाए जाते আল্লাহ তাআলার খাজানা ভান্ডারের কথা বোঝানো হতো। थे। एक एक आदमी की खुशामद करना এক এক মানুষের জন্য অনুরোধ, খুদার খুশামত করতে হবে। कि भाई आप सब भी करोगे। সবাই করবেন ইনশাআল্লাহ? कौन कौन तैयार है बोलो। কোন কোন তৈরি আছেন বলেন। माशाल्लाह, अल्लाह सभी के कबूल करें। माशाल्लाह, हमारे साथियों से दरखास्त है कि जो एक मजलिस पूरी हो तो अगली मजलिस से पहले पहले जहां हम अपनी हाजतों को, इबादतों को पूरा करें, जो इस मजलिस में बात कही गई, अगली मजलिस के आने से पहले पहले हम सारे मजमे को लेकर बैठे और एक एक की खुशामद करके दावत दें। আমাদের জন্য সমস্ত মজলিসের অনুরোধ, যে মজলিসে যে কথাগুলো বলা হয় আরেক মজলিসে আসার আগে আগে আমরা যেন একে অন্যকে দাওয়াত দেব, কথাগুলো অন্যের কাছে পৌঁছাই, হালকা বানায় বানায় পৌঁছাই। इसलिए कि जो बात मेंबर से कही जाए वो मेंबर की बात आवाम तक पहुंचना चाहिए। যে কথা মেম্বার থেকে বলা হয় এই মেম্বারের কথা আওয়াম পর্যন্ত পৌঁছা দরকার। सुनना काफी नहीं है, दावत देना जरूरी है। শুধু শুনে নেওয়া যথেষ্ট নয়, দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बाअदब बैठकर सुनते थे और फिर उसको लोगों में जाकर इतनी दावत देते थे कि बात दिल में उतर जाती थी।
সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসে দাওয়াত শুনতেন, কথা শুনতেন এবং বের হয়ে অন্যদের মধ্যে এই পরিমাণ দাওয়াত দিতেন যেটা ওনাদের অন্তরে একিনের স্তরে বদল হয়ে যেত। जितना हम दावत देंगे उतना यकीन पुख्ता होगा। যত আমরা দাওয়াত দিব ততই यकीन पक्का হবে। आप देखो मस्जिद नबी का मामूल है, बड़े बड़े सहाबा ईमान के हलकों में बैठ रहे हैं और ईमान की मेहनत कर रहे हैं। দেখা যায় আমরা সবাই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো মসজিদ নববীর এটা সাধারণ নিয়ম যে সকলে ইমানের আওতায় বসতেছে এবং সকলে ইমানের দাওয়াত দিচ্ছে। हजरत जी मौलाना साहब दामत बरकातुहू फरमाने लगे कि देखो हमारा अमला इस बात की फिक्र करे कि जो सहाबा की मेहनत है उस मेहनत में अपने आवाम को लेकर आए। বলেন যে আমাদের সব কর্মীর ব্যাপারে আমরা চাই যে জিনিসের দাওয়াত দেয় সেই জিনিসের সমস্ত আমলাকে নিয়ে আসে, তার উপরে উঠায়। एक एक आदमी की खुशामद करके उसको ईमान की मेहनत पे लगाना है। প্রত্যেক মানুষকে खुशामद করে করে ईमाনের मेहनते লাগাইতে হবে। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ में कहते थे, ए अल्लाह लोग तुझसे मुल्क को माल मांगते हैं और मैं तुझसे मुसलमानों की मोहब्बत मांगता हूँ। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह বলতেন, হে আল্লাহ লোকেরা তো আপনার কাছে রাজত্ব এবং সম্পদের দোয়া করে, সম্পদ চায়, রাজত্ব চায়, কিন্তু আমি মুসলমানের মহব্বত চাই। मुसलमान की मोहब्बत बहुत बड़ी कीमती दौलत है। मुसलमाনের মহব্বত অনেক বড় দৌলত সম্পদ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास आकर कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आपने फरमाया है काबतुल्लाह तेरी तामीर कितनी उम्दा, तेरी खुशबू कितनी अच्छी, अल्लाह ने तुझे किस कदर काबिल एहतराम बनाया। लेकिन काबतुल्लाह तो सुन ले, अल्लाह की निगाह में एक मुसलमान की कदर व कीमत तुझसे भी ज्यादा है। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার নিকটে এসে কালমা পড়লেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপরে বললেন, কাবাকে লক্ষ্য করে, এই কাবা শুনে নাও, তোমার তোমার স্থাপনা কতই না সুন্দর, তোমার খুশবু কতই না উত্তম, আর তোমার কতই না মর্যাদার সম্মান, কিন্তু জানিয়ে রাখিও আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে এক মুসলমানের সম্মান তোমার চেয়ে অনেক বেশি। इसलिए भाई हमें एक एक मुसलमान की खुशामद करना है। এই জন্য আমাদের এক এক মুসলমানের অনুরোধ খুশামদ করতে হবে। इज्तिमा इस बात के लिए है कि सारी दुनिया के तकाजे हमारे बांग्लादेश के मुल्क से पूरे होना चाहिए। ইজতিমা এই জন্যই জমা হয়, এই জন্যই করা হয় যে সমস্ত দুনিয়ার তাকাজা বাংলাদেশ থেকে যেন পড়া হয়। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, चाइना रशिया हो, यूरोप अमेरिका हो, अफ्रीका के जंगलात हो और यहाँ तक के अरब ममालिक हो, यहाँ बांग्लादेश की मजबूत जमातें बना बनाकर सारे आलम के अंदर भेजना है। इसलिए यहाँ एक एक की खुशामद करके एक एक आदमी को तैयार करना है। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা হোক, ইউরোপ, আফ্রিকা হোক, এরকম রাশিয়া, চাইনা হোক, দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তের জন্য এক এক জামাত এখান থেকে মজবুত জামাত বানায় সারা দুনিয়াতে আমাদেরকে ছড়াই দিতে হবে। एक एक साथी को तैयार करना है आलम के लिए। প্রত্যেক সাথীকে তৈরি করতে হবে সমস্ত জগতের মেহনতের জন্য। कौन कौन तैयार करेगा बोल? কে কে তৈরি করবো ভাই? मेहनत करने से हमारे अंदर यकीन पुख्ता होगा। আমরা মেহনত যে পরিমাণ করবো সেই পরিমাণেই আমাদের यकीन पक्का হবে। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम चाहे गश्त अपने महल्ले की गलियों में करो लेकिन नीयत सारे आलम की करो, तुम्हारे महल्ले की गलियों के गश्त का असर अल्लाह आलम पर पहुंचा देंगे। মোল্লা ইলিয়াস সাহেব বলতেন, যদিও তোমরা একটা মহল্লার মধ্যে নিজ মহল্লায় গস্ত করো, কিন্তু নিয়ত করো সমস্ত জগতের সমস্ত বিশ্বের, তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই গলির মেহনতের প্রভাব সারা দুনিয়াতে পৌঁছায় দিবেন। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुम्हारी नीयतों का असर आलम पर पड़ता है। মোল্লা ইউসুফ সাহেব বলতেন, তোমাদের নিয়তের প্রভাব সারা জগতে পড়বে। दाई की नीयत में भी वसअत हो और दाई का दस्तरखान भी वसी हो। দায়ী যে আল্লাহ দিকে দাওয়াত দেনেওয়ালা, তার নিয়ত প্রশস্ত হওয়া চাই, তার দস্তরখানা প্রশস্ত হওয়া চাই। आने वाले मजमे का इकराम करना है, যারাই আসবে তাদের ইকরাম করবো, আমরা उनकी खिदमत करना है, তাদের খেদমত করবো, उनको सफों में जगह देना है, এবং তাদেরকে স্থান দিব, उनको इकराम हर जगह करना है, তাদের ইকরাম সব জায়গায় করবো, ताकि सारे मुसलमान भाई इस इज्तिमा से अपने जिंदगियों के बदलने के फैसले करें। যেন এই সমস্ত ইজতেমায় হাজির হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নিজের জীবন পাল্টাইবার সিদ্ধান্ত নেয়। जितना बड़ा मजमा आ रहा है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। যত বড় মজমা আসতেছে অত বড় দায়িত্ব আমাদের বেড়ে যাচ্ছে। एक एक आदमी को ईमान की मेहनत सिखाना है এক এক মানুষকে ইমানের মেহনত শিখাইতে হবে। और हर मुसलमान को मस्जिद से मुतालिक करना है।
और समस्त मुसलमानকে মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে ताकि হবে। हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से कायम हो। যেন সমস্ত মুসলমানের সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে সংগঠিত হয়ে जिस যায়। तरह मस्जिद नबी से सारे सहाबा का ताल्लुक था। যেরকম মসজিদের নবীর সঙ্গে সারা সমস্ত সাহাবীদের সম্পর্ক ছিল। अजान हो जाए तो मुसलमान है, मुनाफिक भी बाजार छोड़कर और बागात छोड़कर मस्जिदों को आ जाते थे। আজান হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মুসলমান তো মুসলমান অবশ্যই আসতো, মুনাফিক যে যার ইমানের ভিতরে এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব সে পর্যন্ত বাজার ছেড়া বাগান ছেড়া মসজিদে এসে যেত। बाजार खाली हो जाते थे, मस्जिदें भर जाया करती थी। বাজার খালি হয়ে যেত, মসজিদ ভরে যেত। ये हमारा मजमा ऐसी मेहनत करे कि आने वाले का ताल्लुक मस्जिद से और हमारे मसाजिद से कायम हो जाए। আমরা এই মজমা আনেওয়ালাদের উপরে এই পরিমাণ মেহনত করব যেন প্রত্যেকের সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर मेहनत करके उनको मस्जिद वाला बनाया। রসুল মৌলানা ইউসুফ সাহেব বলতেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত উম্মতের উপরে মেহনত করে মসজিদওয়ালা বানিয়েছেন। हम सब बाजार वाले हो गए, हम मस्जिद वाले नहीं रहे। আমরা সকলে তো এখন বাজারওয়ালা হয়ে গেছি, মসজিদওয়ালা বাকি নাই। सहाबा का यकीन बना था, असबाब से नहीं होता, आमाल से होता। সাহাবাদের यकीन হয়েছিল আসবাব থেকে হয় না, আমলের দ্বারা হয়। और आमाल के जरिए अल्लाह को राजी करते थे। আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে রাজি করতেন। ये सारा मजमा आने वाले को जब ये बात समझाएगा तो हमारा यकीन बनेगा। आमाल से काम होते हैं, आमाल से काम होते हैं, आमाल से काम बनते हैं, चीजों से असबाब से यकीन निकल जाएगा। আমি ওরা মজমার উপর যে পরিমাণ আমরা দাওয়াত দিব আমলের উপরে यकीन তৈরি হবে, চিজ আসবাব থেকে यकीन বেড়ে যাবে, তখনই আমাদের মনোযোগ আমলে মসজিদের দিকে হবে। इसलिए हमारा रुख मखलूक से खालिक की तरफ हो जाए। এই জন্য আমাদের চেষ্টা এই জন্য যে মখলুক থেকে সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ হয়ে যায়। अल्लाह ने असबाब पर कोई वादा नहीं किया है। আল্লাহ তাআলা বস্তু আসবাবের উপরে কোনো ওয়াদা করেন নাই। अल्लाह के सारे वादे हुक्मों पर है। আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদা হলো হুকুমের উপরে। और यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह के हुक्मों का यकीन दिल के अंदर होगा। यकीन যত পরিমাণ মজবুত হবে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার यकीन অন্তরে সে পরিমাণ বসবে। सहाबा का मिजाज था आमाल के रास्ते से अल्लाह से लेना। সাহাবাদের মিজাজ ছিল আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা থেকে সমস্যার সমাধান করানো। यहाँ तक के मर्द तो मर्द है, औरतों का भी यकीन ये बना हुआ था, जान देना पड़े तो जान दे देंगे, ईमान नहीं छोड़ेंगे। যদি পুরুষ মারাও যায় মহিলাদের পর্যন্ত এরকম यकीन ছিল যে জান দিতে হলে জান দিয়ে দিব, তবু ঈমান ছাড়বো না। इसलिए ऐसी मेहनत करना है हर मुसलमान को ईमान से और अमाल से मोहब्बत हो जाए। এই জন্য আমাদেরকে আজকে এরকম মেহনত করতে হবে প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান এবং আমলের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा कुरान की जो आयतें उतरी, आप घर में लेकर आए और हजरत खदीजा के साथ कुरान के सीखने का हल्का लगा दिया। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথমবার যে আয়াত নাযিল হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত নিয়ে ঘরে আনছেন এবং খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গে সেটা তালিম করছেন যেন এটা দুইজনের দিলেই বসে যায়। हर घर के अंदर अमाल हो रहे हैं। প্রত্যেক ঘরেই আমল হচ্ছে। मक्के मुकरमा में अमाल करना है तो घर के दरवाजे बंद करके करते थे, क्योंकि दुश्मनों का खौफ था, लेकिन अमाल नहीं छोड़ते थे। মক্কা মুকাররমায় দুশমনের ভয় ছিল, তাই দরজা বন্ধ করে হলো ঘরে আমল করতেন, কেননা দুশমনের আশঙ্কা ছিল। फातिमा बिन्ते खत्ताब हजरत उमर की बहन घर में कुरान सीख रही है और कुरान सीखते हुए डर है बाहर से, इसलिए दरवाजा बंद करके सीख रही। ফাতিমা বিনতে খাত্তাব উমর রাদিয়াল্লাহু বোন ঘরের ভিতরে কোরআন শিখতেছে, দরজা বন্ধ করে নিয়ে শিখতেছে যেন বাহিরের দুশমনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। हजरत जुन्नैरा अपने घर पे कुरान सीख रही है। হযরত জুনৈরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের ঘরে কোরআন শিখতেছেন। अबू लहब की बांदी है আবু লাহাবের বান্দি ছিলেন और वो उनको मारता है, আর আবু লাহাব তাকে মারতেন। चाहे कितना ही मार लेते, लेकिन ना नमाज छोड़ती ना कुरान सीखना छोड़ती। কতই মারক না নামাজ ছাড়তেন না কোরআন শিক্ষা শিখতেন। हमारी इस मेहनत के जरिए घर की औरतों को भी तैयार करना है। আমাদের এই মেহনতের মাধ্যমে ঘরের মেয়েদেরকেও তৈরি করতে হবে। हजरत जुन्नैरा रज़ियल्लाहु अन्हा बुढ़ापे में उनकी आंखें चली गई। হযরত জুনৈরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বার্ধক্য অবস্থায় ওনার অন্ধ হয়ে গেলেন। मुशरिकीन मक्का आकर कहने लगे, तूने हमारे बुतों की इबादत छोड़ी तो हमारे बुतों ने तेरी आंखें ले ली। মুশরিকিন মক্কা এসে বলতো যে তুমি আমাদের মাবুদের ইবাদত ছেড়ে দিছো, এই জন্য তোমার চক্ষু আমাদের মাবুদ নিয়ে নিছে। उन्होंने कहा, तुम्हारे माबूद को बुतों को यही पता नहीं चलता कौन इबादत के लिए आते कौन नहीं आते, मेरी तकदीर में लिखा था अल्लाह ने, इसलिए मेरी आंखें गई।
তো উনি উত্তর দিলেন, তোমাদের মাবুদ কিভাবে নিবে? তোমাদের মাবুদ তো জানেও না যে কে তার ইবাদত করে কে তার করে না, তো সে কিভাবে নিবে? এটা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার তকদিরে লিপিবদ্ধ ছিল, সেই জন্য আমার চক্ষু গেছে। और फरमाया कि अल्लाह ताला कादिर है मेरी आंखें दोबारा लौटा दे। अभी ये बात खत्म नहीं हुई और अल्लाह का करना, हजरत जुन्नैरा की आंखें अल्लाह ने दोबारा लौटा दी। এবং সঙ্গে সঙ্গে উনি এটাও বললেন, আল্লাহ তাআলার এই কুদরত এবং এই ক্ষমতাও আছে যে আল্লাহ তাআলা পুনরায় আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাই দিবেন। উনি কথা বলেও সারতে পারেন নাই, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিশক্তি আমাকে ফিরাই দিয়েছেন। तो अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, আল্লাহ তাআলার অনেকই কুদরত। इसलिए अल्लाह की जात आली का यकीन दिल में बिठाना है। এই জন্য আল্লাহ তাআলার উপরে জাতে আলীর উপরে ইয়াকিন অন্তরে বসাইতে হবে। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा घर में रो रहे हैं হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরে কাঁদতেছেন, और बीवी के साथ लेटे हुए हैं বিবির সঙ্গে শায়িত। और बीवी भी रोने लगी। বিবিও কাঁদতে শুরু করলো। तो पूछा तू क्यों रो रही? উনি বিবিকে জিজ্ঞাসা, তুমি কেন কাঁদো? उन्होंने कहा शोहर रो रहे हैं इसलिए मैं भी रो रही। আপনি আমার স্বামী কাঁদতেছেন, সেটার জন্য আমিও কাঁদতেছি। हजरत अब्दुल्लाह कहने लगे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, एक वक्त आएगा मेरी मौत होगी और कयामत कायम होगी और पुलसिरात से गुजरना है, पता नहीं मैं तो पुलसिरात से गुजर सकूंगा या पुलसिरात से जहन्नम की आग में टुकड़े हो के गिर जाऊंगा। উনি বলেন যে আমি তো এই অবস্থায় আমার পুলসিরাতের কথা, কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণ হয়ে গেছে, আর এই কথা মনে এসে গেছে যে কিয়ামতের দিন তো পুলসিরাতের উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে হবে জাহান্নাম। আমার জানা নাই সেদিন কি আমি সেটা সানন্দে স্বাচ্ছন্দ্যে পার হয়ে যেতে পারবো নাকি সেই পুলসিরাতে কাইটার নিচে পড়ে যাব, এই ভয়ে আতঙ্কে আমি কাঁদতেছি। ये यकीन क्यों बना है, आखिरत का खौफ क्यों है? कि ये ईमान के हल्कों की मेहनत का असर है। এরকম ইয়াকিন কেন বললো, আখিরাতের ভয় কেন আসলো? কেন ঈমানের হালকা ওনাদের কায়েম ছিল, প্রতিষ্ঠিত ছিল। इस तरह मदीने पाक में सबसे मक्के मुकरमा में सबसे पहले हजरत खदीजा इस्लाम कबूल की है মক্কা মুকাররমায় সবচেয়ে প্রথমে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইসলাম কবুল করেন। और दूसरे नंबर पर हजरत अली छोटे बच्चे हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया। দ্বিতীয় নম্বরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু ছোট বাচ্চা তিনি ইসলাম কবুল করেন। और तीसरे नंबर पर हजरत अबू बकर आ गए हैं। তৃতীয় নম্বরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এসে গেলেন। उम्मत के 3 तबके हैं, উম্মতের তিনটা তবকা আছে, मर्द औरत और बच्चे, পুরুষ মহিলা এবং বাচ্চা। और इस मेहनत के जरिए तीनों मेहनत को जिंदा करना है। আমাদের এই মেহনতের দ্বারা তিনों তবকার মেহনত জিন্দা করতে হবে। ये इज्तिमा में सारे मुज़ाकरे सामने आएंगे, खूब अजमत से सुनना है। ইজতেমায় সব তবকার সব বিষয়ের মুযাকারা খুব আসবে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের শুনতে হবে। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे उम्मत का जो तबका बेदीन होगा दूसरे 2 तबकों को बर्बाद करने का जरिया बनेगा। মাওলানা ইউসুফ সাহেব বলতেন, উম্মতের যে তবকা বিধ্বস্ত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণ হয়ে যাবে। इसलिए दावत की मेहनत तीनों तबके पर मेहनत है। এই জন্য দাওয়াতের মেহনত তিনও তবকার উপরে इस মেহনত। तरह मर्दों की मेहनत है, इस तरह मसूरात का भी काम है। যেরকম পুরুষের উপরে মেহনত, এরকম মস্তরাতের উপরে মেহনত। यहाँ तश्कील जो करना है मर्दों को भी तैयार करो और ये तैयारी कराओ कि अपने घर की औरतों को साथ लेकर निकलना है। এখানে তো পুরুষদের উপরে আমরা মেহনত করবো, কিন্তু এই কথাও তৈরি করবো যে আমরা নিজের ঘরের মহিলাদেরকে নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বেরোবো। और यहाँ जितने तलबा, असरी तलबा हो या दीनी तलबा हो, दोनों किस्म के तलबा की खूब तश्कील करना है कि किस तरह साल भर मेहनत में लगे और किस तरह खुरूज का वक्त आए, छुट्टी इम्तिहान के बाद अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। আর এখানে যত মাদ্রাসার ছাত্র আছে, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র আছে, নওজোয়ান, তাদের উপরে খুব মেহনত করতে হবে যেন সারা বছর নিয়মিত একটা মেহনতের দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে এবং ছুটির সময় যেন আল্লাহর রাস্তায় বেরোয়। तो हमारी ये मेहनत का उन्वान है कि हर फर्द उम्मत को दाई बनाना है। আমাদের এই মেহনতের বিষয়বস্তু এটা যে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দায়ী বানাইতে হবে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी दाई है, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক সাহাবী দায়ী ছিলেন। मर्द भी, औरतें भी, बच्चे बच्चे दाई हैं। পুরুষও দায়ী, মহিলারাও দায়ী, বাচ্চা বাচ্চা দায়ী। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहनत के लिए सबको तैयार किया। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেহনতের জন্য সবাইকে তৈরি করলেন। आने वालों का इस्तकबाल करते थे और उनको इस मेहनत को लेकर इस मेहनत पे लगाते थे। আনে ওরা যারা আসতো মদিনায় তাদেরকে ইস্তেকবাল করতেন এবং সবাইকে এই মেহনতের মধ্যে লাগাইতেন। आने वाले कबीलों को अपने घरों पर इस्तकबाल करते थे। এবং যে সমস্ত কবিরারা আসতো বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন গোত্রের লোক, তাদেরকে নিজের ঘরে আপ্যায়ন করতেন। जितने मुसलमान इज्तिमा में आए सबको समझाना है कि मस्तूरात की जमातों का इस्तकबाल अपने घरों पर करें। যত মুসলমান ইস্তেমায় আসবে সবাইকে আমাদের এটাও বুঝাইতে হবে নিজের ঘরে মুস্তরাতের জামাতের আমরা ইস্তেকবাল করব। जब जमातें घरों में कयाम करेगी
तो घर में अमाल कायम होंगे, हर घर पर अल्लाह की रहमतें आएंगी और हर घर ऐसे चमकेगा जैसे जमीन वालों के लिए आसमान पे सितारे चमकते हैं। যখন ঘরে জামাত নামাজ থাকবো তখন ঘরে মসজিদ আমল কায়েম হবে, উসিলাই তাদের এই ঘর এরকম চমকায় উঠবে যেরকম আসমানের তারকার মধ্যে সঙ্গে উজ্জ্বল এবং চমকিত হয়। सहाबा के घरों में जो बरकतें थी वो घर के अमाल की बरकत थी। সাহাবাদের ঘরে যে বরকত ছিল এটা ঘরের আমলেরই বরকত ছিল। घर के 5 अमल की तालीम हर मुसलमान को समझाना है। ঘরের 5 আমলের তালিম প্রত্যেক মুসলমানকে আমাদের বোঝাইতে হবে। तजवीद का हल्का लग रहा है घर में, ঘরের মধ্যে কোরআন শুদ্ধ করা হালকা লাগবে। उनके पास किताबें नहीं है, तालीम के हल्के लग रहे हैं। তাদের কাছে যদি কিতাব নাও থাকে তারপরও তালিমের হালকা লাগবে। उनके घरों में रोजाना ईमानियात के मुज़ाकरे हो रहे हैं তাদের ঘরে রোজানা ঈমানের আলোচনা মুযাকারা হবে। और उनके घरों में वो तश्कीलें हो रही है जो तश्कील मस्जिद नबी में हो रही है। তাদের ঘরে ওই তশকিল হচ্ছে যেটা মসজিদে নববীতে হইতো। खातून अपने शोहर को तश्कील कर रही है, বিবি তার স্বামীকে তশকিল করবে, माँ बाप अपनी औलाद की तश्कील कर रहे हैं, মা বাপ তার নিজের সন্তানদেরকে তশকিল করবে, बहन अपने भाई की तश्कील कर रही है। বোন ভাইকে তশকিল করবে। अल्लाह अकबर, ऐसा कुर्बानी का मिजाज बना था। घर में फाके होंगे लेकिन अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। এরকম কোরবানির মিজাজ হয়ে গেছিল, ঘরের ভিতরে তো অভাব এবং এমনকি ভুকা ফাঁকা, কিন্তু তারপর আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে যেতে। अल्लाह के रास्ते में 1 मिनट सर का दर्द हो जाए तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। তাহলে আল্লাহ রাস্তায় 1 মিনিটের যদি মাথা ব্যথা হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা সমস্ত জীবনের গুনাহকে মাফ করে দেন। थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में निकलकर खड़ा होना लैलतुल कदर में हजर असवद के सामने खड़े होने से अफजल है। সামান্য সময় আল্লাহ রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় থাকা সবে কদর রাতে লাইলাতুল হজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়ায় থাকার চেয়ে উত্তম। इसलिए हमारा सारा मजमा दावत के फवाइल बयान करे। আমাদের পুরো মজমা এই দাওয়াতের ফজিলত বলতে থাকবো আমরা। ये ना समझे कि बयान हो गया अब छुट्टी हो गई, बयान खत्म हो जाए अब अगली मजलिस से पहले इतनी मेहनत करो जितनी बातें कही गई सारे मजमे को याद हो जाए। এরকম না যে বয়ান শেষ হলে আমরা বলি বাস কাজ শেষ হয়ে গেছে, না, বয়ান শেষ হওয়ার পর আমাদের এইরকম মেহনত শুরু হবে যা কথা বলা হয়েছে যেন পুরো মজলিস পর্যন্ত সঠিকভাবে পৌঁছে যায়। सारे भाइयों से गुजारिश है 1-1 मिनट को कीमती बनाना है। সমস্ত মজলিসের গুজারিশ অনুরোধ যেন এক একটা মিনিটকে আমরা মূল্যবান বানাইতে পারি। कौन कौन कदर करेगा 1-1 मिनट की? কে কে কদর করবো বা এক এক মিনিটের মূল্য কে দিব? सब साथी फिक्र करेंगे। সব সাথে ফিকির মন্দ হবো ইনশাল্লাহ। अपने यहाँ पर जहाँ इंफरादी दावत दे रहे हैं ऐसे मजमे को वक्त से पहले तैयार भी करना है। যেরকম ভাবে আমরা ইনফরাদি দাওয়াত দিব তো প্রত্যেক আমলের আগে অন্য সাথীকে তৈরিও করতে হবে। भाई 4 बजे अजान है असर की, हम असर से पहले आकर सफों में बैठ जाएं। 4 বাজে আজান হবে, এর জন্য আসরের আজানের আগে আমরা তৈরি হয়ে কাতারে বসে যাব। हमारे साथी तिलावत में हो, আমাদের সাথীরা যেন সময় সুযোগে তেলাওয়াত করে, हमारे साथी जिक्र में हो, কেউ জিকিরের মধ্যে লেগে থাকবে। सारा मजमा नमाज में हो, মজমা কখনো নামাজ পড়তেছে, नफले पढ़ रहा है, सलातुल हाजत पढ़ रहा है, सलातुल शुक्र पढ़ रहा है, নফল পড়তেছে, সালাতুল হাজত পড়তেছে, সালাতুল শুকর পড়তেছে। इसी तरह हर अमल से पहले अपने मजमे को तैयार करो। এই জন্য প্রত্যেক আমলের আগে নিজের মজমাকে আমলের জন্য তৈরি করবো। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए हैं ये आपने बड़ी कुर्बानी दिया है, बड़ी मेहनत की है। এত বড় মজমা যে আসছে এমনি তো আসে নাই, আপনারা নিশ্চয় পিছনে মেহনত করছেন, কোরবানি দিচ্ছেন। कितनी जमातों ने थकाया अपने आप को, कितनी जमातों ने कुर्बानी दी है, अल्लाह के फजल से ये उम्मत आ रही है। কত জামাত সফরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কষ্ট করছে, কোরবানি দিছে, যার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জামাতের পর জামাত, দলের পরে দল ইজতেমায় হাজির করতেছে। तो एक तो आपको इनकी कदर भी करना है, এক তো আমরা তাদেরকে সম্মান করবো, কদর করবো, इनको अमाल से पहले तैयार भी करना है আমলের আগে আমরা সবাইকে তৈরি করবো और एक अमाल का माहौल बनाना है। এবং আমলের পরিবেশ বানাবো। पूरी रात हर जिले के लोग 2-2, 4-4 साथियों को 1-1 घंटा 2-2 घंटे के लिए तैयार करें कि पूरी रात आबादी की मेहनत हो। পুরো রাত আমরা 1-1 ঘন্টা 2-2 ঘন্টা করে সমস্ত মেহনত করবো যেন প্রত্যেকেই আবাদির জন্য পুরো রাত আবাদ করে। जो अमाल मस्जिद नबी में थे वो अमाल टुंगी मैदान में करना है। যেটা মসজিদে নববীতে ছিল ওইরকম আমল আমরা টঙ্গীর মাঠেও করবো। क्यों भाई सब करेंगे? করবো ভাই সবাই। रात को जागने की तरतीब बनाओ, রাতে মিলে जुले পরামর্শ করে জাগার তরতিব বানাবো। लंबी लंबी नमाज पढ़ना है, লম্বা লম্বা নামাজ পড়তে হবে। तहज्जुद में खूब जम के कुरान पढ़ना है, রাজ্যতে খুব জয়নাল কোরআন পড়তে হবে, खूब लंबी दुआएं मांगनी है। খুব লম্বা দোয়া করতে হবে। अभी बड़ा मजमा और आ रहा है, আরো বড় মজমার পিছনে আসতেছে। अल्लाह के फजल से मुल्कों से लोग आ रहे हैं।
আল্লাহ তাআলা মেয়ের সমস্ত দুনিয়া থেকে লোক আসতেছে। बांग्लादेश वालों का दिल बड़ा है, अल्लाह सारी दुनिया से लोगों को भेज रहे हैं। বাংলাদেশের দিল বড় আছে, এই জন্য সারা দুনিয়া থেকে আল্লাহ লোক পাঠাইতেছে। तो अल्लाह के यहाँ कबूल करवाना है, আল্লাহর কাছে আমাদেরকে কবুল করাইতে হবে। इसलिए यहाँ माहौल बनाना है, এই জন্য এখানে একটা পরিবেশ বানাইতে হবে। इनफरादी दावत का माहौल, প্রত্যেকে যেন ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয় इनफरादी इबादत का माहौल, এবং ব্যক্তিগত ইবাদতের পরিবেশ হয়। इसी तरह इनफरादी दुआओं का माहौल। এরকম ভাবে ব্যক্তিগতভাবে দোয়ার পরিবেশ হয়। अल्लाह तौफीक दे, खाली वक्तों में सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे। আল্লাহ তৌফিক দিলে যখন লম্বা সময় পাওয়া যাবে সালাতুত তাসবিহর মতো, তখন আমরা ফাঁকে ফাঁকে সালাতুত তাসবিহও পড়বো। किसी की छूटी हुई नमाज है वो पढ़ रहा है, কারো নামাজ কাজা হয়ে গেছে ওইটাও পড়া করবো। तहज्जुद के 3 बड़े नफे होंगे। তাহাজ্জুদের বড় বড় 3টা লাভ হবে। नफ्स को कुचलने वाला अमल, নফসকে কাবু করনে वाला আমল, और दावत को वादे करने वाला अमल, এবং দাওয়াতকে স্বচ্ছ পরিষ্কার করার আমল। और दिन भर जो आप थकोगे अल्लाह की मदद शामिल होगी ये तहज्जुद की बरकत से। দিনভর যে মেহনত করবো ওখানে আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে তাহাজ্জুদের মুজাহাদার কারণে। इशराक के पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से दिन भर के काम बनाए जाएंगे, ইশরাক পড়ার বিনিময়ে সারা দিনের কাজে আল্লাহ তাআলার সাহায্য এসে যাবে। और 2 रकात पढ़ लोगे तो अल्लाह ताला मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाए। আর যদি 2 রাকাত পড়ে নেয় আল্লাহ তাআলা মকবুল হজ এবং উমরার সওয়াব দিয়ে দিবেন। इसी तरह चाश की नमाज का एहतमाम करना है, এরকম আমাদের চাশতের নামাজের ইহতিমাম করতে হবে। जन्नत में महल तैयार हो जाएगा, চাশতের নামাজের বিনিময়ে বেহেশতে ঘর তৈরি হয়ে और যাবে। हर जोड़ का सबका अदा हो जाएगा। শরীরের প্রত্যেক জোরের সবকা আদায় হয়ে যাবে। रोजी की बरकत चाश की नमाज में है। রোজির বরকতও চাশতের নামাজে রয়ে গেছে। मगरिब के बाद अपनी जगह पर 2 रकात सुन्नत पढ़ना है और अवाबीन पढ़ना है, 12 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। মাগরিবের পরে নিজের জায়গায় যেখানে আমরা ফরজ পড়বো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আওয়াবিন পড়বো। 12 বছরের গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবে। 12 साल की इबादत का सवाब, 12 বছরের ইবাদতের সওয়াব। इसलिए हमें नवाफिल का एहतमाम करना है। এই জন্য আমাদের নফলের গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতে হবে। एक माहौल बनाना है এক পরিবেশ করে ফেলতে হবে जहाँ इबादत का, तिलावत का, जिक्र का, दुआओं का, যেখানে ইবাদতের, জিকিরের এবং নামাজের পরিবেশ হয়ে যায়। और आने वालों के इकराम का। এবং যারা আসে তাদের ইকরাম সবাই করে। हमारा 1 मिनट भी जाया ना हो, একটা মিনিট আমাদের নষ্ট না হয়। हम पिंडाल के बाहर घूमने टहलने ना जाए, আমরা প্যান্ডেলের বাইরে ঘুরতে ফিরতে না যাই, बल्कि यहाँ पर रहना है বরং জমে और প্যান্ডেলে मजमे पर मेहनत करना है। এবং মজমার উপরে মেহনত করতে হবে। भाई पूरे बांग्लादेश में जाने के लिए कितना वक्त लगेगा? পুরো বাংলাদেশে আমরা যেতে চাইলে কত সময় দরকার? हर जिले और हर गांव में जाने में कितनी तकलीफ প্রত্যেক होगी, জেলা, প্রত্যেক গ্রামে যেতে কত কষ্ট হবে, कितना खर्च होगा কত খরচা হবে, और कितना वक्त लग जाएगा। কত সময়ের দরকার হবে। अगर हम अपने साथियों में यहाँ चलेंगे फिरेंगे, हर जिले के लोग आपको मिल जाएंगे, আর যদি এখানে আমরা একটু মেহনত করি, ঘোরাফেরা করি, প্রত্যেক জেলার সাথে আমরা এখানে পাবো। और जिम्मेदारों के साथ बैठकर बात करेंगे। এবং জিম্মাদারদের সঙ্গে বসে আমরা কথা বলবো भाई बैरून के लिए जमातें तैयार करें, এবং बाहिরের মুলকের জন্য জামাত বানাবো। 4-4 महीने की जमातें तैयार करें। 4 মাসের জন্য জামাত বানাবো। बांग्लादेश में हर गली में 4-4 महीने की जमात चलना चाहिए। বাংলাদেশের প্রত্যেক গলিতে 4 মাসে জামাত যাবো। सुबह सब मेहनत करेंगे, করবো সময় মেহনত, जी जान से मेहनत करना है, একদম মন লাগায় মেহনত করবো, जिम्मेदारी के साथ करना है। দায়িত্ব আদায়ের জন্য মেহনত করবো। ये छोटा सा मजमा अगर मेहनत कर ले तो आने वाले बड़ा मजमा वो तैयार हो जाएगा। যদি এই ছোট মজমা নিজেদের মধ্যে মেহনত শুরু করি তাহলে মজমা তার প্রভাবে নিজেদের মেহনতের মধ্যে ডালবে, সহজ হবে। और मेरे भाइयों, एक आदमी इस बात की फिक्र करे कि भाई हमारे साथी जो खिदमत में है वो खिदमत में रहते हुए दावत देंगे। এক সাথী এটাও ফিকির করবো আমাদের যে সাথী খেদমতে আছে খেদমতে থেকেও যেন দাওয়াত দেয়। यहाँ माहौल बनाना है। এখানে পরিবেশ বানাইতে হবে। बयान के वक्त में एक आदमी बयान कर रहा है, बयान के बाद हर साथी दावत दे रहा है। বয়ানের সময় তো একজন কথা বলতেছে, সবাই শ্রোতা শুনতেছে, কিন্তু বয়ানের পরে প্রত্যেকেই দাওয়াত দিব। ये माहौल मस्जिद नबी का था। মসজিদে নববীর এই পরিবেশ ছিল। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे, फिर तमाम साहबा दावत देते थे। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দাওয়াত দিতেন এটা সমস্ত সাহাবীরা এই দাওয়াতটা দিতেন। हजरत उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं ईमान के हलकों में बैठता हूँ इसलिए मेरा ईमान तरक्की करता है। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি ঈমানের হালকায় বসি এইজন্য আমার ঈমানের উন্নতি হয়। इस ईमान पर खात्मा हुआ दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। এই ঈমান যদি শেষ সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাক মেহেরবানি করে বাঁচায় দেয় তো দুনিয়া থেকে 10 গুণ বড় বেহেশত চিরস্থায়ী করে আল্লাহ দান করে। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जवानी, সব পুরা জিন্দগি, অনন্ত হায়াত, অনন্ত জওয়ানি और हमेशा की सेहत,
এবং সব সময় हमेशा की खुशी, সব সময় আনন্দ, हमेशा की नेमत, সব সময় নিয়ামতে ভরপুর। और जो हूरें मिलेंगी वो हमेशा की होगी। যে হুর পাওয়া যাবে সর্বসময়ের জন্য স্থায়ী, वहाँ कभी गम नहीं आएगा, কখনোই চিন্তা করার कोई बीमारी नहीं आएगी। কখনো অসুস্থ হতে হবে না। तो मेरे दोस्तों, इस प्यारी जन्नत की तरफ सारे मुसलमानों को ले जाना है। এই পেয়ারা জান্নাতের দিকে সব মুসলমানকে নিয়ে যেতে হবে। और जितने लोग इंसान ये नहीं जानते बगैर ईमान के जाने से कितनी बड़ी जहन्नम है और हमेशा का अजाब है, उनके लिए एक दर्द गम पैदा करना है। अल्लाह सारे इंसानों को हिदायत नसीब फरमाए। আর যে সমস্ত মুসলমান জানে না ইমানের কত মূল্য, বেঈমানের কত নোকসান, তাদের জন্য এরকম পরিবেশ কায়েম করতে হবে যেন তারা সকলেই ইমানের মধ্যে প্রবেশ করে যায়। मजमे में सारे मजमे को अमल के वक्त अमल में मशगूल रखें, পুরো মজমাকে আমলের সময় আমলে মশগুল রাখো। अमल के वक्त में इधर उधर ना फिरें, আমলের সময় ঘোরাফেরা করবো না, अमल के वक्त में इधर उधर ना बैठें, আমলের সময় এখানে সেখানে বসে থাকবো না, अमल के वक्त में खाने पीने में ना लगे। আমলের সময় খানা পিনাই লাগবো না। थोड़ा कुर्बानी के साथ सारे मजमे को जमा करना है, কোরবানির সঙ্গে সমস্ত মজমাকে আমলে জমা করতে হবে। मगर हमारी आवाज तेज नहीं होना चाहिए। কিন্তু বড় বেশি উঁচা আওয়াজ করবো না। किसी से गलती हो जाए जोर से डांट डपट नहीं करना है, তার থেকে যদি ভুল হয়ে যায় তো খুব জোরে চিল্লাফালে চিৎকার না করা, তাকে শাসন ধমকা না করা, प्यार मोहब्बत से बात करना है, আর মহব্বতের সাথে কথা বলতে हर হবে, एक की इज्जत करना है। প্রত্যেককে সম্মান করতে হবে। ये मेहनत का उन्वान है। এটাই মেহনতের এক বিষয়। और खर्च करना है। এবং একের উপরে খরচ করা। मदीने में आने वालों पर खर्च किया जाता था। মদিনা যারা আসতো মেহমান তাদেরকে উপরে খরচ করা হইতো। मेहमान अपनी रोजी खुद लाता है और मेजबान के गुनाह माफ करा जाता है। মেহমান আসলে যেটা খায় নিজের রুজি খায়, আর যাওয়ার সময় মেজবানের গুনাহ মাফ করা যায়। इसीलिए मेहमान के जो खर्च करते हो वो मेहमान पर खर्च करने का कयामत में हिसाब नहीं होगा। এই জন্য মেহমানের উপরে যেটা খরচ করে কিয়ামতের দিন তার জন্য হিসাব দিতে হবে। एक खजूर खिलाओ अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जैसे जानवर के बच्चे को तुम बड़ा करते हो। अल्लाह इसका सवाब, एक खजूर का सवाब अल्लाह ताला पहाड़ के बराबर कर देते हैं। একটা খেজুরের উদাহরণস্বরূপ একটা খেজুর দিয়েও যদি মেহমানদারি একরাম করা হয় তো আল্লাহ তাআলা এটাকে পালেন, যেরকম আমরা জানোয়ারের বাচ্চাদেরকে পাইলা বড় করি, আল্লাহ তাআলা এই নেকিকে এরকম বড় করেন, একটা খেজুরের নেকিও আল্লাহ তাআলা পাহাড় পরিমাণ বড় করে দেন। क्यों भाई सब खर्च करोगे? সবাই খরচ করবো ইনশাআল্লাহ। कौन कौन खर्च करेगा? কে করবো ভাই? अल्लाह सबको कबूल फरमाना। আমিন। अब इसके लिए आप नियत करो, इस काम को अपना मकसद बनाना है, এই জন্য আমরা নিয়ত করি এই কাজকে আমরা মকসদ বানাবো, पूरी जिंदगी करना है। পুরা জীবন করতে হবে। कौन कौन करेगा? কে করবো? पूरी दुनिया में करना है। পুরা দুনিয়ায় করতে হবে। इसके लिए नकल मुल्कों के न जाने के लिए तैयार हो जाए এই জন্য নকদ সমস্ত দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য নিয়ত করি। और हर साल 6 महीने के लिए तैयार हो जाए, প্রত্যেক বছর 6 মাস দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে कम যাই। से कम 4 महीने के लिए। প্রত্যেক বছর কমপক্ষে তো 4 মাস দিবই। जो हर साल 6 महीने के लिए तैयार हो और नकद जाने के लिए तैयार हो, खड़े हो जाओ अपनी जगह। যারা প্রত্যেক বছর 4 মাস যাবো নগদ যাবো তারাই তো দাঁড়ায় দেখাই, चलिए निकलेगा माशाअल्लाह। দাঁড়ায় যায় তারা তো দাঁড়ায়। माशाअल्लाह, মাশাআল্লাহ, যাদের আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। আমিন। দেখুন আল্লাহর জন্য আমি সাহায্য করবেন, আল্লাহ আমার জন্য সাহায্য করবেন। ঠিক আছে তো? সবাই যেন তৈয়ার আছে तो हर साल 6 महीने वाले भी खड़े हो जाए। প্রত্যেক বছর 6 মাস যারা দিব তারাও দাঁড়াই। चलो सब नियत कर लो, हर साल 4 महीना लगाएंगे। সবাই নিয়ত করে নেই, सब खड़े हो जाओ एक बार। সবাই একবার নিয়ত করে নেই। दूर वाले भी खड़े हो जाए, नजदीक वाले भी खड़े हो जाए। দূর ওলাও দাঁড়ায় যায়, কাছে ওলাও দাঁড়ায় যায়। कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। কেউ না জানে না দেখো, আল্লাহ তো দেখতেছে। जो बैठे हैं खड़े हो जाए যারা বসা আছি দাঁড়ায় যাই। और नियत करो, हम अल्लाह से मांगते हैं हर साल 6 महीने की। আমরা নিয়ত করি আল্লাহর কাছে চাই প্রত্যেক বছর 6 মাস। सब तैयार है? সব তৈরি আছি ভাই? अरे भूख लग गई है शायद आप लोगों को। अरे सब तैयार है? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। আমিন, আমিন। मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे কেউ মোবাইল তো চালাবো না, और किसी का फोटो नहीं लेना, কোনো ফটো নিব না। लायानी में नहीं लगना है भाई। বেকার কাজে বেকার কোথায় লাগবো না। हाँ, कोई आवाज जोर से ना भी किसी के सामने हो। কেউ বেশি জোরে জোরে চিল্লে बड़ों का अदब करना है, বড়দের সম্মান छोटों করো, का शफकत करना है। ছোটদের উপর স্নেহ করো, उलमा है उनकी खूब ताजीम करना है। আমাদের খুব তাজিম করো। कल और परसों में जो खुसूसी जोड़ है उनकी फिक्र करना है। কাল পরশু খুশুসি কিছু আমল নিশাস্ত আছে তারও ফিকির করবো। सब करेंगे भाई? সবাই করবো ইনশাআল্লাহ। चलो माशाल्लाह, अजान से पहले सब तैयार होकर आ जाए। আজানের আগে সবাই তৈরি হয়ে চলে আসি। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাকাল্লাহ।